বাপন দেববর্মা, ব্রজ কুমার দেববর্মা, সালকা দেববর্মা, বিচিং দেববর্মা, দানিয়েল দেববর্মা তাই আ জায়গাও তামনাই এডভাইজার হিসাবে বরক তংকা মিস্টার সুবোধ দেববর্মা অনারেবল এমএলএ 19 চরিলাম এসটি কাঙ্কাই তে খরকসা আঙ্কাই মিস্টার উমাশঙ্কর দেববর্মা অনারেবল এমডিসি আমতলি গোলাঘাটি এসটি অব হাইকে খ্লাইयै বরক চংনো মানে তামনাই চিঠি রেখা the joint demarcation report will be submitted within the 15 days from receipt of name of the representative from TTADC. TTADC ni jeta report means TTADC ni representative borok final price sahomani pore no sahomani pore 15 din ni bisingo joint inspection khlaiयै tamnai abno ও কাবো মানে তামনাই নগর পঞ্চায়েত नि बिसिङो एडिसि खामानि आबनो जों एक्सक्लुड खालायनाय अबं हांकाय डीएम नि पारमिशन बायके एसडीएम बिनकी साहा ग्रेड टीसीएस ग्रेड 1 সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বিশালগড় সিপাহীজলা ত্রিপুরা বসয় খালাইকা 11:32 6 তারিখ তামনাই জানুয়ারি 2026 অব হাইকে মার খাইকে মংহা যেটা নগর পঞ্চায়েত ডিক্লেয়ারিং মানি পরে जों एडिसिनि हानत लांगिया এবং উইদিন দ্য এডিসিনি সহ তাই আরনি ইন্টেলেকচুয়াল বা আরনি যেটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সহ जों জয়েন্ট ভেরিফিকেশন খালাই মো এডিসিনি হা হাंगे মনো जों खागैरनाय नगर पञ्चायतनि हांगे जे जिपि नि न हानतुइ सिमि जों नगर पञ्चायत खालायनाय हिनै एसुरेन्स रमानि मो डीएम অবং হাঙ্কাইচিনি আর লামাকা সহইচিনি যেটা সাকসেস আবুনি পরে তামনাই এসডিএম বিঙ্কি সাহা টিসিএস গ্রেড 1 ব কাইসা হাইনা হাই সিটি ইস্যু খালাইপিওকা 9/1/26 3 দিন পরে 3 মিনিট 47 সেকেন্ড ব অ সই খালাইও অনলাইন गो जागाव चिठी रखा जे श्री गौतम बुद्ध देवबर्मा सोशल वर्कर श्री राजीव देवबर्मा सोशल वर्कर बापन देवबर्मा सोशल वर्कर ब्रज कुमार देवबर्मा सोशल वर्कर बिचिं देवबर्मा सोशल वर्कर सालका देवबर्मा सोशल वर्कर एंड दानियल देवबर्मा सोशल वर्कर ओ जागाव रेफरेंस नंबर 2टा रखा जे तामना डेलिमिटेशन ऑफ कन्स्टिट्यूएंसीज वार्ड ऑर्डर डेटेड 31/12/2025 যেটা 2025 যেটা কবা তামনাই ডিক্লারেশন মানে আপনো বেস খালাই জয়েন্ট ডিমার্কেশন অর্ডারস নাম্বার 2 এন্ড 3 করিজেন্ডাম আপনো বেস খালাই বসি থিরকা তামনাই যেটা নরক যদিছে তামনাই এডিসি এরিয়া ন তাতলাং দেইনাই সাও गावनि बागै चिनि मेप नि बिसिङो बबो बबो एडिसि एरिया कलाई नरक डकुमेन्ट प्रूफ सबमिट खालायदिनै ब अ जागाव सैकास जोंनो हांके ताबुक अबनि परे हांकां कांकाय 9 तारिखो आं चिठि मानखा 15 तारिखो म डीएमओ बा एसडीएम अफिस आबनि परे 15 तारिखो जों एसडीएम अफिस जों आसुखा Honorable MLA sini Khatong Deborma, tai Honorable MDC sini Umasankar Babu, tai ang niji tongo, tai sini tim tongo, abo haike kai SDM nara asuk laikya, tai official hanggang kai SDM niji tai kawa tamnai Deputy Collector Prosenjit Das botongo. Ngapru sang saka bono. Tabuk norok ni Nagar Panchayat ni final map jata 31 December नरक जे नोटिफिकेशन खाक्या फाइनल इनका अब तो नीचे मैप खाक्या इनका आ मैप नो नरक तो संग रदी इनका जागाओ बबो एडिसी बबो जनरल संग नरक नो फनो गरे नाय ताई चिने एडिसी क्लाइमानो हांके संग नरक नो डॉक्यूमेंट जमा रनाय अब चिने बरक नि जागा एवं एडिसी नि जागा एवं जे 1985 जे एडिसी एरिया जे निर्धारण खाइजाखा जेटा रेवेन्यू विलेज नो तुयै अब संग জমারানাই যে 85 যে তামনাই অবতি প্রাসানি জায়গা এবং অ যে আমতলে এডিসি ভিলেজ ববো ববো ক্লাইবনি রেভিনিউ ভিলেজ এবং আ ডকুমেন্ট সংগ্রহনাই হনাই
afro saka aboni pore ঠিক তামনাই 15 তারিখনি পরে বনাং ফোন খাইকা ম্যাডাম তামো তাও পর্যন্ত ডেট খাইয়া কহনাই গাফরং কে বসাও নরকস ডকুমেন্ট দিয়া কহনাই অমন বেস খাইবা ককসা ga abono bes khlai kok sau ga kai anga pro wan chuka na moto official ro jai ang to muskil tango gan ba official ro nai gan ba gai ang 28 এক মানে জানুয়ারি 28 ও 2026 আং কাইসা SDM no mo চিঠি ro ka mo hang kai boni keta reference ang ke o je চিঠি reference ang rakha Governor Roy Angsaka, as per you requested to submit the documents of map relating of the TTADC area illegally enclosed within the boundary of the newly constituted Bisramons Nagar Panchayat. Angbono Saka. Second Angsaka, regarding that related meeting was held on 15 January 2026 and at 11 a.m. in your office, wherein it was decided the final publication map and new Bisramons Nagar Panchayat would be issued prior for further proceeding. However, till then, মানে আজ ম্যাপর মানে পড়ে however till that the said final publication map has not been issued to us আজ দিনও তো সালাইকা ম্যাপ রুদি নাই একে কিন্তু তাওসু জরাও নং মানে ম্যাপ সরিমাইয়া কংকাই जों বাহিকে জমার নাই গাউন বাগি থাটো আং সিকা যে 15 দিন বিসঙ্গা আবো রিপোর্ট না কক একে কিন্তু 15 দিন নাকে 20 তারিখন লাই থাকা Nga tangi tau porjonto nang der dia ko. Nanai ang haina hai 28 tariko boni thaniwo ang aba ike khai disibo jamarokha tai boni kemaro botonga ba ang habuka. Nga thik adino hang kai botta kaisa chiti suito ma haise. Mane 27 tariko ta. Nga 27 tariko rohri malia nga banu request khai o chithino kisa edisi chokno rei di nai. Nga omong hang kai bo haina hai 28 adino no bo haina hai chithi notification khlai Chiti kacha issue clearly rekha or chiti issue claimant to the principal officer LRS TTADC Khomolong West Tripura district subject request for providing divisional survey map of Amtoli village council under TTADC Sipaijola district মানে ADC chongno je Amtoli ADC village ni borok map san hokatamo angkai Omo ang nijino langai adinono ang tunirika edisino 28 tariko na hase. Nga tabuk edisini map boroka roda rohor ka ngabu saimanja ko. Nga kai abo ang sungai nai hoito sogunya ni ko khaije tamnai bishal goro SDM office edisini jeta borok ni jeta revenue map bobo edisi bobo general borok geotagging khlai borok maps namoi final maps namoi borok SDM no rohna kok এবং akha khayo SDM no borok rohor kana hanggang kai tabuk je usagango